The dawn's heartbeat. The dawn's heartbeat. Kakutin nun na chanan pathianin min pek ani ti hi ka ring thin. Kumsom ni pariat mi kani a kaming chu Isabella Reed ani. New York General Hospital Emergency Department a kumnga chung surgeon kani to a. Zantin ka duty a thisin ka mutama mithi ka khoitama an chung trapri ka she tambok. Ma se chung zong thlen nuwa po chuan ka pa ngai thei thin. Achan chu ka thindung hi ka khartlat to wangani. Kumni liamta khan ka pasal I thana. Car accident in min boral sana. Kanin ne anniversary lom turin restaurant panin kantan lain. Ruihlaw ngolvei pakhatin minron suwa. I thana thingala ke kadam chuak thung. Chumini atang chuan mangai na karingam to lawa. Pathian po kadem to heklaw. Engma be sei kanei to lawa. Kadam chan chu kan hatho hi ani ringot to. Zingdar ni le minute somthum pasari ania. February tha khovo vurlai ani. Damdoin chu re tlokloka pon lama. Ruasur buana tre katla zora. Coffee votto tak mai chu ka ina ka chera ka thuwa. Kamit ka chinga. Minute nga tal muthil ka tumani. Dr. Reed nurse sarai o kashia a kaming chuak thuaya. Kongkaronin hong chuai bok. Enge ni ka ti a kading chuak ngala. Iara buaina mi papakhat silai mu pathumin an kapa. A bodyguard ten ron nuta silain kengvek. Security ten tina doktor andu. Masen lo lutuk. Sarai o chu khura. Ka stethoscope kala a katan chuak. Iar ka thlen chuan kading chot. Mi pa palian pui pali an thom no chu dum vek. An mayen tuama an kuta chuan thisena kai nuang bok. Stretchera mi papa khatamu a apuma puanwari nan tuama ma se thisenin aval sin vekto a thoshok shoka amit chulaming trok ma se phi chai mai bodyguard pakhatin miron pana silain miron tina nanghi sarjiani ni amatia a o chu changkhop mai kalaulo ka ofi a o kani damlo kha khuma son ronmuti ra utuna kati a kamit menga chuan launa omlo anunga mi papakhat asang ber amit meng fim ber chuan min ena bungat doctor thu chu oiro ti sapa an thupe kani damlo chu trauma room number 1 an nor lut ngala kakut ka silfaya glove ka buna gown ka ha a pindana chuan ka luta nurse pani an lo an lo khor dardara chuak ro ka ti a ma se doctor Reed an lo chuak ro ka ti chu kavin shoka an chuak ta a kongkan khara keile dam lo chia kanom kapan hnaya akor ka phela ataksa chu ka muchiang ta ka tho atop dat apuma chuan silai mulu na mun thum oma tisena chuak reng ma se chu chau ni lo a oma chuan tatu lian tak phonics me alkar tanga thlok chuak oma kashiani kashi chiang lu tuklat Mateo de Luca New York Mafia Don the phonics anti mai thin FBI in kumsom chung an zonto ma se an man theilo chanchin buak a mu photo ni mi somnga chuang thatto drugs silai sumdona tenom zongjong thununa tona ka dokana amu anun na chuka kuta omani kongkaronin honga bodyguard thotu ber kha lo luta adam chuak lo ni chuani thiwe nga langa ti a o chu zoya ma se hlom khop mai kamel chawa chuak ro ka zai line to mishing ma num torani lo ipunu na ka chan choi du chuan chuak ngal ro ka ti a min enreng amit menga chuan min tha chak na ka mua ma se chuak ve ta thawa kongka khara pona chuan adinga ka thawai mai ultrasound ka ti a x-ray kalak tira silai mu pathuma pakhata puma pakhata rila pakhata thin hnuaya tang thisena hlonem to lutok a bp po 70/40 ni athimai don code blue ka ti a nurse ka auluta thisen unit riat ka ordara tuna vek ka ti a zai chu ka tan tangal ka kutaranga ka chiang bok ka training to na ka injirna zongjong ka manga apum ka zai honga silai mu ma saber chu ka phoi chuak arila popa ka thui tha a thisina chuak na sa bok section ka mangrenga pressure ratla nurse pakhatina ti a epinephrine mg khat ka ti a ka chiulut ngal
darkar ni aliama silai mu pani na ka phoi chuak athin naya tanga anhai lu tuk tak zet ka kuta khor ve chep ma se ke in suma retractor ka ti a zoi muangin kala chuaka A-fib monitor ritro ta athin lunga phumu mallo just 200 ka ti a clear defibrillator ka mang ataksa kanglop monitor chungoi muk ka enreng just 300 clear ka ti a akang le chuta bip 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 aphule ta ka chol lo dar kar sarile minute somli pathum chung ka beya kanunga na aka ke kham emem kamita vai roya voini athimhan voini ka kolet le atopa adin mun chung heta kazai zau ka ti aka glove ka phela ka kuta khor nurse te pon thawai ICU wa kan son lota ventilator kan bua a BP 110/70 adam chwa be seina za asomli ni to ma se to na ala thoni chu chu tok reng ka pindana katlan lu ta katlungal top kamu hil ngal bor bor ka har chwale chuan khwa lo thim to sana ke ena zandar kwale minute som panga dar ka riat zit kamu hil to ni kathawa ka in boala ICU wa chuan ka kal ngala meteo de luka chu alamu hil ma se mel chu danglam to adang bil to lo amuya thisena kai to a ventilatorin athosham shama a omen sep dar dar amai chukan enchianga a mel thalutuk asama dumhlap a khabiro akwal nala amuya cha tapbok amit mula buk tha ama se chingklat amit ming chu kala mulo akut ke en le a akut pha chu liana akut tanga sei thura ma se akut chunga sertam taka om chemshiam twarna nu ma silai mulu nadam to nu ma te he kuthian mitam tak nun na ala to ang to nai ro che ei loina mu ni ka kutin khoi ka cha ka ma se ke in sum ka peisiana ni ringota engma adanglam lo coffee sa kaleta ka do kana chuan bek dum lian tak me lo oma ka hunga dollar makta dwai khatalo om ka thohok le khathemte oma anun nai cham himman don deliu ka chibaina che vi chu Vincent na abudiga thautu berkha kanui saka ma se kalalau intercom ka meta security ka office a local ro ka ti a security pani an lo luta hengi la chuak ro damdo in donation box a da ro ka ti a an ming phok ma sen la chuak ta thawa kana ni a ka ti mai ni poisa wang ni lo kanun hi thiang him takin ka mang zo to don mi pa mangai na sum ti vel ka mamo to lo ni thum aliama matio din mun azia omzela ventilator po kan phoi thei to a ama in thola thei to ma se la har chuang lo ni tin voi thum ka enzi a adam doi ka cheka a BP ka cheka aliam ke na ataksa chu achak chhauzel amel po aeng sot to ninga na hara ke chu kalo omlo narsin mirong kola Dr. Reed ipesia na harati a katlan phe ICU kongka ko honga kaluta khuma chwana lo thu chuak to min lo enreng amit meng chu pol rui athuka avot ma se phim thung min enchi khle a ka chi patanga ka keler thlengin ka samatanga ka phe kho thlengin a en kim chuak vekani ka pan naya ka o ka thian khat khar Mr. Smith ilo har to mo edin muna thalutuk silai mu pathum kala chuaka iril po ka thui tha a thisen unit riat kan thun chi a darkar sarile minute somli pathum chung ka zai chi a voini ithiman to a ma se kan kolet le thei che ni ka ti a professional takin report ka pe ni angoi renga min en renga amui chu arawa ati hu zau chuta aworon chuaka azoya athum thakhop mai pindan chunga khok rum rum thei kaming chu matio de luka ni ati a ka phuzok asiani ka siati aserengani Dr. Reed atili a kaming chu ran lam chuaka kaming inzia ka korma ami achiarti ka sia kadinga ka bungat idam doi karon chekle ang ka ti a ka inhera ka chuak tur cha chu Isabella ti a ka ding chot kaming masa in min kawa ka faila chiar to ti ka sia ka thoranga ka hoilet lo kongka chu ko honga ka chuak ta a pona ka ding ka om ka doma kalung pho chu ranglutuk engwangin nge kaming kha siat engwangin nge khatiang khan min ko chumi zana tang chuan ka do kana rose parsin pakhat hling nei lo alo omzi a ka ta om ngai lo ma se tu da nge ti ka sia ma se engwange niang Isabella ti ri kha ka benga acham ringa ICU tring ka chhuaka ko office a ka lota
kongka ka kalmak ka om ka doma tho ka lakok kalung phorang lutuk klat ka shoka rawa kumni chung to mi pa ma in kaming pumin min ko to ngai lo I thana thi nuwa phei chuan ma se to na mafia don mi somnga chuang thattu in kaminga lama katak sapum amurani kadokan ke ena rosen pakhat ana tharlam takling nei lo tui botola anlo da a zinga khachwana la ommi alo ton mai a khan toy moin aronda ti na ka ta omlawa angai lo bok tu da nge ti ka shi chiang ani ka phone kala a security ka kola ka office chung camera kha lo check ra o tunge lo lu ti ka shedu ka ti a minute som nuwa security pa chu lo kala doctor camera kha chiang lo dakar khat chung athim vika enge moin ati chianiang ati a kabungat ka shi thiamani matio mi ti anni damdo in security po anbum theni chuan an hlom zia chu ka shi thar le azwal zandar som pakhata ka si fazawa ka bek kala a parking lota ka kala ka kar bul ka thlen chuan ka ding chot ka kar windscreen a road sen ling nei lo bom te a an lo da le a anwaya le khathem te I ho kong film khuro em ti chomatio ti na ka hoi kwala ma se to ma ka mulo ma se min en reng to nom ti ka sia kanung jang chu zamer mera ka kara ka lu ta kongka ka kala ka tlan chuak ta a kong tluanin ka side mirror ka en reng kardum pakhat a number plate thlia min zui reng to om a hlalu tuklo a hnai lu tuklo boka min venga ni ti ka sia ka hlawem ti in kain zota ka hlawlo amak zok chu ka thlamuang tlat zok ani New York zan khubota mani chawa ho ai chuan toy moina min ven hi athlamuan thla kani ka apartment ka thlenga ka chawa kongka ka honga ka lota ka hoile tle kongpui le lama kardum khadinga a headlight ati thima achunga mi an thoti ka sia min vengani ka thowaya kongka ka khara zingdar thuma ka harlol mai kamanga thalo e thana accident lai kha ka mule a thisente glass ke noite ka pasal orol Isabella tlan chero atia ka au chuak ta ka thu chuaka ka thlana tla bor mai ka khombula light chu ko ona tui ka inboka chuta ka pindan kongka roin hong ri rok ka phuna sal tu ka au dona ma se ka mui ka hop kongka a chuan mi pa palian tak silai ke nga loading runa amel ka mu chiang theilo athim vek boxi ma se thomno tangin ka apartment security ni lauti ka sia ka phone ka bandona ron pen luta Jesu atizoi sap awa chuan Italian accent om kathina phurang lutuk kathidona ni hi katiril ro a matio a mel maten minron zong chuak ta ni hi chuta thom danga ron oma ka apartment kong ka poi ronin hong thuaya mi pa pani anon tlan luta silai puak zot ka beng ka hupa khuma ka bok ka pindan chunga silai nanin ka pa glass ke ri te thling tluri te thomring tak tak atam mai reilote a are duk kadak chhuaka ka pindana chuan mi pa pathum an tlo pakhat zokha ka pindana lo lut ma saber khani a adang pani te kora chuan mateo mi te anni ti ka she thei an thilawa ma sian hliam na kongkha thomaron omle a ke pen thom muang changin angeta mateo de luka chu lo luta sodum kamis war ma se bana chuan thisena kai akuta silai la khuwat bat chu ombok amit ming chu vota a hlom thinrim nei na khatani minron mu a khuma kalo bok chu asilai da thlaro ka minron panhnaya ama chuan ka thuwa ka khor lok ka mui ka se a ka tra lo nan ka in sum ram aron ching chi a kamazona ka dara ron chila akut chu lum nuam khermai liami nei emati a awo chu thum dot ma se khor ve deu katana hlo thon wangani kalu ka thinga ai ka tha ka ti a ka o chu chuak thei chang minron en chianga ka mai ka ngong ka ban liam ka nei lo zia mu chuan a tho huaya chuta min pom kang lo pa oma min beitira aso churim tui takzet aluma anget char alung phuri chu ka she thei arang lutuk kati pal ati zoi sapa ka sam chu cholin ka veng him zo lo che ati supa ka ngoi reng ka tra chuak ma se ka traplo a oma chuan ka beita hle a kumni chung in nga na nei to lo him lo le ruak eme ma thin kha tona mi pa mi hla omber tol thatu kuta ka himber loi si ni Vincent Rosie mi te an ne ti a o chu chang kamel ma ka omnan chi a
nang man ron pan che ni an ti swal hle mai kading chua ka min pom ring chungin he hmuna hian ni om thei to lawati a kabulai omanga yang ai ka ti a ka tal deuh ka apartment ani hi kanun inuna top mai anga ti a min en chuk amit menga chuan do ta langlo voinai van neya naktu ka iwan nei to kherlo mai thei kabula lo chuan hi himlo Isabella kaminga lamle ka ching sok akut ka buana kanha kadam lote idam lote chui en kol thei rengang in lian taka neya pindan ruak tam taka om clinic ka siam sakang che idua piang ni mai ma se ka mit mu pha ka i omangai ni ati a kangoi reng karil ro chu buai ni ma se hi ke po in ka sia asoi dik chani Vincent Rossi te chu andu ama annun ronga min that che lo tapang ole ka ti zoi te sapa a thohwaya amit meng chu nem deu min pom chhuaka apartment kongka min chwa puya pona chuan kar dum panga loading mipa som panga vel silai king in an loadinga Vincent churon kal hnaya don mun chu kan ti fai to hemite pathum hi engtin nge kan ti anga ti a chhuata mipa te chu koka matio chuan min ron ena damnoi na roi ro andam chwale chwalo chun ma ni tho ti a o chu vot rai ma se min za wanga ni ti ka sia midang chu ni se that nga lang kara chuan min lu puya Long Island panin kan tlan ta a in kan thlenga coming phok na sa hle kulang mai ni gate lian tak bang sang tak camera engkima security silai keng an nin tlar puta in chung kan lota azaw lutuk amoi tak zet ma se are ni pindan pakhat eng tha eme mai khum lian tak tuk ver lian tak tui pui lan theina min shwai lota hei i pindan turani ti a imamo zongjong soila ka pe angche ka thom no ka ti a naktu ka an lo la ang to na chuan mu toroi chawang khuma chuan min mutira puan min sintira ache dan chu dam thlup don nun rong tak ang lo takin kamit ka chinga ma se kamu hil theilo akal son tur che chu bana ka chela matio ka ti a avoi khatna na ming kalam veta ading chot aron hoile ta min ron ena amit minga chuan enga moni ade sor sor kalome ka ti a min chan wangin aron kon hiama ka chala chuan aron fop amoi chu lum ham ham mutuile Isabella ti zoi sapa chuak ta a kongka khara ka thohwai ka om ka doma ka lung phurang le to ma se tun trum chu hlona wang ani to lo zingdar saria ka hara puan nem tak lukham rim tui tak kamit kanwai nak nak ka hoi kwala ka apartment chu ni lo nizan lama thil khleng zong zong te kha ka ri chuak ta wai waya silai puak te thisente matioa omlum nuam tak te ka tho chuaka tukvera chuan ka da ka tuipui zau tak mai chu a phone hlup hlup ni chuak chuan a chhun sen phuta amoi tak zet kongka nun ki ka lolu tro ka ti a mei che pakhat kum som nga vel a uniform chu fai sar mai a mel anel oma a lolu ta a good morning Dr. Reed keima Maria ikania heta hian housekeeper kani I thona ri to em breakfast e du to emati a kalome Maria ka tha e katiba noya don dilu ka in idu zong ei tur cha siam turin min shila I file ke ena thingpuile croissant ingai na thoka mu a ka siam sakchia dining room a ometi a anui saka ka bungat ke insila korka ha a ka pindana tanga ka chwa chuan mi pa pani sudum ha earpiece wa unloadinga good morning doctor anti an bungat ka bathroom ka pandon ka ti a ka lai deuni kan lo zu yang che pakhat jok chuan ti a mo bathroom thlingin mo coming phoka don thupe kani minute khat po kan mit mu phak lowa yom torani lo I himna na ti a an mela chuan nui zatna omlo ka thohok tani nang maya tang kani ma se ka shi thiam ni zan lam thil thleng wang khan dining room a chuan ka lota zaw lutuk dokan sei tak chair somni chuang omna alulama matio chu lo thu a chanchin bu chiara kamis dum ha in abane thlep chawa akuta kofina wakeng miron mu a chanchin bu chu da thla a good morning ati a o chu zoya ma se thum morning ka ti ve maya ka thu thla a kama a thingpuile croissant alo om asa thaber bor kher mai mudikha mem aron ti a min en reng o kamutuilu tukati a dot ka soilo kumni chunga kamut that beralani abungata I clinic tur ka siam tir meka in hnuailama I du zong equipment zong zong list min pela naktu ka lo thleng veka nga ti a
kaming phok tak mo oi soi kha damlo en koli duwa he ina hiani en kolanga ti a kangoi reng karil ru buai ni he mi pa mafia don mi thatu hian ka du zong ngai pui mo amak kati lom thu ka soye ka ti zoi sapa adara san aka kanun nai chan chwa man ka ru let ve che ni kha ti a ma se mit menga chuan thil dang ka mu cho ka nei zo chuan a thawa ka kalangai meeting ka neya min mammo nai ni chuan vincenei bidonia ti a chuak ta a chumini tang chuan ni aliama kara liama ni tin kanin mu zinga breakfast kan ei dun thina chuna chuan a bodai zana dinner kan ei dun li a ka clinic chu kar khat chungin an pe fela ka du thu samani MRI machine thlengin oma tungei enkol don ti in matio an min zota ka enkol du piang ani mai ka ti a imi te an chung te khomi pui har se jok ten an pan theyang angoi wungwunga abungata acha ati sapa min hnial lo amak ka ti ni tin dam lo ka enkola a bodyguard no pui naw nei afanu khosik a driver nu zun thlum an vain min lom thiam emema thank you Dr. Resa min te china Dr. Resa ti chu Italian tronga doctor nu ti nani kaming tak a in chu chuan min ko tam ta zoka mati onen chuan kanin bikhat ani chu office atoma phone a mang ringa mi mu a kepo ka clinica ka boy ma se zana dinner e lai chuan kanin be ve thinani voina engei ti ati a waina lem khal no pangkum ngami abana thlaka ka tuam saka anu trapa ma se tuna chuan anui le thei to ka ti a angoya min enreng ihlimem ati thut ka phude uzoka mo he ina hian tangang mai ni a ihlimem ati non le a amit meng chu film ka ngai to awangwanga kana ka thok theya mi ka chan theya chu chu poimo ka ti ber chu wangin o ka hlime ka ti a abungat engma soizom lo thlathum aliama katlang nel chhoweta in chunga ka kalkwala marianen rong te kan bol dona library le khabu ka chiara security te po kanel ve to ma se zantin ka mutur hi ka she thin mangchia kamang le thin wangani zan kha chu lo thleng le ta kamu manga chuan I thana ka mule a kara ribur glass ke chwaya thisin nen Isabella tlan roti a ka au chwa ka kahar ka thoshok shoka ka thana tla bor ka pindan kong karunin hong thwaya matio a lo tlan lut ke korbol chawa ha a omarwa ka ataksa chu ka muchiang ama ka lo mu to phonics tattoo abana silai mu nu ma adula po serdang tam taknen akuta silai keng lawa amela chuan lo thona Isabella ti a ka khuma chuan ron thua mangchia mo kalo bungat kein sum theilo ka tap chwa khoka kumni chunga ka ubbe to ka pasal ka ngai na kamal na le ka hlona zong aron puak chuak vek ani chungoi renga min potnaya o ma chuan min beitira akut lian takin kanunga chul liawa a thavek ihim to ka hi ti zoi sapa ka sama chuan a fopa a chulum angeta alung phu po pa ngai ka ngai thlawang wanga ka thopo pa ngai ve tial ka trapo ka banga ma se kala kwa reng ka thla phal lo ibula kamu theinge mati a o chu zoi thupe oni lo dil nani ka bungat puan chu ki kewa kasira chuan ronin tholvi a min kwai mu a aban min khamtira atak sain min khwa pa arim pa rak mai coffee le leather wood rim ka she the ka him mani mu hil ro atia ka chepa chuan a fopa ka veng tla tangche kamit ka ching ta a om ngeng chuan ka mu hila mangchia po ka nei chunzom to lo atuk zinga ka har chuan alo to lawa ma se ka lukhama chuan ri manam chek mai kanui sak ka tho chwa ka in buala in noya ka chuk thawe ta ngala chumini tang chuan zantin a local zia kongkaron kika kalawlu theinge mati zia thin karem ti nuwa che lawlu ta ka khumbula athua ka muthil thlengin min nga ka kamangchia kamanchangin ka kuta chela ka omhi ti thina ka muthil nuwa chuak le mai thin tharuk aliama Sophia lo ho matio anaw kumnga chung anin be thei to lawa apasal police officer chu matio mel matin an thata Sophia in matio a putlat tona alo kir leni dinner airline Sophia chuan min enringa nangma himo doctor chu ti a o chu nel fashion lo o Isabella kania ka ti a
ka uyen koldama tuna a inai chenga a khumai muwa ti anui sak ma se mit meng chu vot thakher mai Sophia Matio chuan lo khapa du tok ro ai ka soi zo don ka u nang hi doni ni I chak lo na tur ni lo mei chia doctor mai wangin in pha niama Sophia chu out wara Matio chu ding chuak do kana chom ri bura chuak ro atia a o chu zoi ma se hlom lu tuklat kaina tang hian chuak ro Sophia chu dinga min mel rom ilain chir khopang ti a chuak ta a ka khor dar ka thleng ka da a ka pindana ka chodon ka ti a Isabella ding ro Matio chuan ti a ka dinga minon pana ka dara chela athu soi khangai pui mo su nang he ka chak lo nai ni lo nang hi min chandam tui ni ati a kamit tui tling piao ma se soidik ke hi itan ka him lo ngoi ro atia kamuya aku jung chala ronda a kanuna hian thil tam taka lo thlang swal to ma se nang ka thlang chi chu ka thil ti dik berani zo ka ti ta a chuta chuan min ko anaya min fo pa avoi khatna tan a moi chu dam thlap aluma angen ngol bok ka chang le ta kumni chung ka thin lung khar ka hon le na ni ka kutina bianga ka doma a mul lo tro siar chu ka thei a kutin ka konga chela min pombet kanin fo lai chuan ka bing mup he mi pa mi hlom tol thatu hi ka mangai ti ken chiang adik lawa him lo ma se kain dang thei to lo kanin tha a kan chal kanin sik tira ka ti pal ka ti a ka tholiam liam engwangin ka mangai wang chin ka ti a ka mit tui luanga anui sak avui khatna na nui mel ka muta a mel chu eng phat mai kepon ka mangai che doctor resa ati a ka chala fop le a chu zan chu kan hun man dana danglam ta apindana min shwai luta akhuma kan mudun engma thleng lo kanin ko a kanin bia a kan mu hel ma se kanin kara thuk sot katan himna ni a atan po ani ve tho kum khata tlingta klinika ka thua kalwa ka chuak em ka taksa adang lama kalu hai bok ka lau thonga test kit chukala a bathroom a kalut minute ni ka nga ka ena rin ni ka muta karaye ni Matio fa ka pai ka kuta khor lok ka thun no ka hlima ka lau thong bok he nau te hian engki ma thlak dang lam don ani zana Matio pindana kaluta alo dinga tukvera da ka Matio ka ti sap aron hoile ta min mu chuan amit minga nem sot local ro ron ti a ban ron phar chhuaka kapan naya ma se ka ding le dat thil shil tur che ka nei ka ti a ka o chu khur amit meng chu thu tak sot soiro atia thokala hak kapum ka doma naute kan nei don ka ti ta sapa angoi reng ache ei lo a tholoi moti mai tur minute khataliama chu ta aron pen naya kama aron thingthia kapuma ron doma achalin ron nora amita chingklat a thohoka aron hoi chawa amit menga chuan min ngin na lang the amit tui tling pama aluang lo mi pa hlom ber don mit tui chu ka muta kalome ti a o chu loi rut kanuna hianing ma be sei tur ka nei to loi mokati a ma se pathian in chance vai khat min pile ni nang le kan fa ti a min poma min fopa kamit tui ka biang aluang zoi ka veng hi mang che o kanun na thapin ka veng hi mang che o ka tia me ti a ka oi thlap ka ring bok a chan cho mit menga do ta om lo kha engzan nge ni to ati zoi sapa a o chu loi ruta ka ruk thakhat le kar ni chia ka ti a ka moi ka pet ka in se chuak chia ni ading chuaka min pong kang lopa a oma min beitira kalome Isabella kalom lu to ka ti a kasama chuana fopa kan fa kan chung kwa keipo ka mit tuitla ma se kanuya ilimem ka ti a min da thla a ka bianga doma hlimmo kanuna hian hlim ti tong kam hi ka mangai lo ma se tun a hian ka shi thiam chia o ka hlim nangma wang le kan fa wang hian ka hlim tak zit ni ti a chu zan chu kan mudon aban min kham tirin akutin ka puma dom ringa aphun sep ka fapa ka fano ipa hian a veng hi mangche ati chena kamu hel theilo ka hlim emani atuk zinga tangin engki madang lambek security ti tama ka klinika pomi papalin min veng reng ka eitur ka intur ka damdoi engkim a check tir vek ka phun chhuak hiala Matio min khwa khirlu to ka thu theilo ka ti a miron pan naya ka puma khoya i thok theina na lom nang le nau te hi kanun na inzom na inni
engma athling tur ni lo ti a amit meng chu thu tak kher mai thlathum aliama kapuma lian vetran matio an aminga phwa molmol mi pani chuan Antonio kapa ming choin meichani chuan lili I iming anga moi ti thin lili mo katia kanui sak amoi lutuk abungat kapuma fopa lili de luka ka fanu ti a oma min ko abet ma se kan hlimna chuan ria da ilo thlasari na kapai lain zan khachu matio alo la holawa zandar som pakhatari to ka kola ala theilo vincent ka kola don chu meeting poi mo kala lo ho che patiringot ka ngai tha thei tlat lo ka pum ka doma pindana chuan ka vei ton sek chuta in ngeng loi glass ke chuaya ka tlu ka pum ka doma silai apuak tlar mai in chungan ron lota Vincent Rosia mi ti anni marei ron tlan lut ngal doctor isa tan ro basement ti a min kai tholop basement kan tlan thla a kungka kan kal tlat pona chuan silai ri au thom thil tluri ka tha khor lok matiwa khoi ange ka ti a ka trap ka shelo ma se local watang arun chanang che marei chuan kwa chungin min ti a minute somni nuwa kongka ronin hong thrai matio chu lo luta akora thisena kai nuang mai abianga kak a ma se hliam chuna lo minron muwa thohuai Isabella ti a minron pana kanunga minron ko a atak salian tak chuan min hlia I tha em note atia kancha ka ti ama se ka o chu khurdat dat pona chuan thomala Vincent Rosia ni atia aha chu se chil ka that don a vain ka that fai vek don ai ka ti a abana ka chila atok to matio hi tobro se kan fa hian thisin le silain kara seilin ka dulo min ena amit menga chuan thinrim na le nat nine pol anni nan chana keinin kan ti to panga ti a silai la a chuak le ta ka auzuya ma se dinglo marei chuan min chil beta ngoiro dotorisa don nani ati thei ti a darkar khatnuwa lo le tli a athom no chuan thisena kai nuang mai ma se mit menga pa ngai to azo to ti a Vincent Rosia thi mi zongjong an thivek kan him to kapan naya ka ko a itiam kha hi atop na ni toro se ti kha ka ti a ka trapta a abungat ka chipa fopa o ka tiama che ka ban sanang don ni na hi kan fa tan nun pa ngai ka siam sakanga ti a ka o yani ka thla muang bok ma se ni thum nuwa Sophia lo kala ka clinic ka aron lota amel chu takron mai doctor atisapa Sophia enge ni ka ti a thulo mum lo deu mai shil tur che ka nei ti a thu a Vincent Rosia fapa Marco Aladam Italia oma phubarun la ka tum a target ber chu nang le ipum chunga no te kha inni atita a ka thut na tangin ka thozok engmoi soi ka o hian a mel ma zongjong that 5 vek lo Marco a hima athin rim apa phubala ka tuma nangma hi ka u chak lo nai ni nangma le ifa hi ti chhia ta tum chuan ka u ke chhevekang ati a matiwa shil ro ka ti a asheto ma se adu thlan na turani nangma ven him chenge Marco tha ma se Marco a tha chuan midangan lo tho chuak vele ang atop theidon lo mafia nu na hian top na lo Isabella ti a ka minga lam kher enge ka ti tur ka ti a ka o chu khur lok Sophia chu dinga minon pana tlan bo ro ka u hi kalsan ro nang yom lo chuan a chak leang Marco an be na chan tur nei lawang I fai ven him do chuan kal bo ro atita a ka theilo ka mangai lom ka ti a ka mit tu luang hal chu wang chia chona lom kal bo ro ka ti I mangai chuan chan him ro abulai om ring chuan in thi do nang I fa ne na ti a chuak ta dei zana kamu hil theilo matio alo ho a kabula ron mu a kapuma chola lili mu hil ro apai na veng him che ti sep ka trap ru vong a shat lo nan ka in sum shama Sophia soi kha di kani ke hi ka om chung chuan matio hi a him lo lili a him lawa ka mangai wangin ka kalsana ngai ni Zingdarlia matio amuthil tuilain ka thau chuak chemchema lekha ka ziaka kamangai che matio chu wangin ka kalangai lili ka ven himangai minjong su Isabella ti in ka be kala a kongka ka hong chemchem Zingdarli le minute som panga ni a in chung chu re thlok security te po an muta chuak to ang ka pumpuar lian to tak chu ka doma min ngai dam ro lili ipa hi ka mangai em wangam ni ka ti sapa garasa ka kalakar pakhat a hluiber chabi ka ruk chhuwa chu ka khal chhuwa ka geta security in min lodang khoya ngei kaldon dotorisa
donin pona chwa phal lo ati a kami tuitling pam dot ka soi taringot dam lo emergency naw pai thi sin chuak na sa oma ka kal lo chana thiang idonin minun na chan lo turin min dui ring em ni ka ti a ka o chu khur abung hata ge ta honga ka tlan chuak ta a ka hoilet ngam lo ka hoilet chuan ka kirle anga kan vain kan thivek don ti ka shiani bus station ka thlenga ticket ka leya bus hian khoi mun nge a thlen top na tur ka ti a main tuipui kam dar kar som pani tlan ngai tin min changa ta chuan ka ti a ka chuang lut ngal bus chunga chuan ka thua ka trap ru zoi zoi ka pum ka doma ipa chu tha e me masin lili ma se kan bula chuan a thimayang keima ni wangin a thi ang ka ti a kami tui ka shuhola ka insum tlat basa chuan mi puyan zin noi noya min en thup kalu ka kun tlata da kar som pani nuwa main tuipui kam khwa ti takte bar har bora ka chuka khwa vot e mem bo ruwa ka thianga tuipui ri manam rai bok ka han hoi kwal vela ka hlawani to ma ka shelo poisa ka nei tlem e mem bok ka pum puan na turnen engtine ka dam chuang hotel te naute a room ka lo a ni thum ka oma poisa zodon taknial na ka zon nga langai ma se ka pum puar lu anen chuan tunge min chor duang ka certificate a Isabella Reed minga chuang vek chu chu ka mang theilo phot matioan min zongani chuan min mu chuak ngal mayang nili nia ka chua ka khwa ka fanga clinic ti takte Dr. Miller's Family Clinic ti lawin tar ka mua kaluta a Dr. Tarlam to kumsom sari mi vela lo thua pui theina che ka nei mati a ka o ka thian khar khar na ka zonga nurse mo midwife mo ka ti a ka pum chu ka khu dewa min en chianga ka puma mua nui sak nangma angha ka nu pui poni chin raipur chungin na thok china thuro ati a ka thil ton ka shila a then chu dot a then chu thudik ka pasalin min thi sana ka chungten min not chuaka ming tharin nun bulchan ka doni ka ti a abungat ka chi thiame kepo kum somli liam ta khan niwo ka tringin ka tlan bowa ming tharin helaya hian ka omve thoni iming chu enge ni ta anga ti a ena white ka ti a kanu ming le ka pasal ming ka choi ni ole ena white naktu ka tringin local ro midwife ni ang ipumalen de huna I choldon nia ti a ka trap cheu kalome doctor ka ti a pol min ti zok ro ti a nui suk chumini tang chuan ena white kanita a in lo atur te reute ka mu a pindan pakhat chauka te reute bathroom atloma ma se athave tok rengani clinic a chuan na ka thoka naw charte ka zir thara naw pailai ke enkol bok pole chuan min zir tir zela min duat e mema ka fanu ang mai ni min ti chin thlani nuwa naw ka ne huna zandar nia ka tui bome ke keima in taxi ka phara dam do in ka pan pola ka kol ngala local ngala lauso ena ka om hi ti a dakar rei tak ka veya analutuk ma se ka out chhuak ngam lo mati o ka ti sap aming kalama piangin ka lo chak thar le thina ni jingda rukle minute somli pahnia lili chu lo piang ta a atrap ring e mema a hrisel tha narsin ko o man ron ngata kan ena asam chu dum lap mai amit menga pol rui bok matio ang chia chia ni katrapa kanuya lili ka fanu lili ka ti a ka fop ngoi ngoi pole chuan min ompuya amel thalituk apa chhun viau ni anga ti a ka phuzok apa chu thito ti indot ka soili a abungat ma se ka thu soi chu oi lo ti ka chia afel e ma min zot zui ta lo lili thlakha tlinin clinica ka kal le tana pom chungin na ka thok thin khomi puiten min dua ta min puina sa a eitur te nen lamin pe a tomno te po miron pe china ni single mom ni si an ti a ki chu kanui luya ma se zana ka trap thung thin zantin lili ka oi mu a matio ka shil ru thin ifano mu hil to akota tere ulitok ake zung tang te te ma se nangma ang chia chia mel thani han omvela ti ro pomve theila ka ti a kamit tui luang zoi zoi thin lili chu kum khata tlini nakal thei to a mama ti thei to ma se thil pakhat min zot fawa dada khoya nge ti a amit menga zo na thin ka o manalutuk dada chu wana arsia changa zantin min veng thin ka ti a dot ka shil thin kumni atlinin a har sot atong tama zona nga e membok engwangin nge dada lo holo min mangai lo mi ti te ka ko a amangai lutuk che lili ma se naro pui taka thoka lo ho theilo ma se zantin ngai to thin che ka ti a mamai tra ability a ka bianga khoya
kami tui lo luang ti ka shemi alo kum thuma tlinin preschool ka kaltira aming chu Lily White ti in ka zia tira apa ming ka soingam lo zirtir tuin apa eng na thok nge min ti a athi to ka tiringot ka o mana a ma se dot ka soingai tlat sini zan kha chu Lily mu hela ke chu ka thureng matio thala ke en ka phone luya kala nei reng ani sim card ka phoya ka pai dei to a athalak pakhat aru ka kalak sak officer thulai ani amit menga thoka a mail chu thu takhle a karil ruwa khoi ka fop ngoi ngoi matio min ngai dam ro ka ti a ka mangai e mem chema se ka hlau e mani Lily hi ibula chuan him don si lo email ma tin an thatanga chu wangin ka hlat che ngai ni ma se ni tin ka ngai che nang ma wangin kala dama kala thosham shamani ka ti a ka trap thin chuta Lily ron trapa ka har chuak ngal ka panwata ka poma mama mangchia ka manga mi paswalin min u mati a ka kwa beta a hule tuk boite mama na veng hi mangche tu mi paswal mainan tina lawang che ka ti a ma se ka chungri la chuan ka hlawani marko khala dam tlat minron zong chuak ang ti ka hlaw e mema mateo an min veng him theilo a umna hla e mani kumli aliam ta Lily po kumli ting ve chep to a mel thasotin asamangil siawa amit menga pol ruya apa che achani khomi puiten apa chhuna nyang min ti sap sap thin kanui luya o apa cho mel tha e me mani ka ti thin ni kha chu Lily a tluswala playground na achala ka athisin te chuak ka hlau thong lu tuk ka poma clinica ka tlan puya polan min tran puya kan thuya Lily chu tapna sakher mai chumini chuan chanchin bumi lo kala khotia doctor hwai sen afanu po chanman ti in thla min lak saka ka du lawa ka hnial viawa ma se ka ming ena hwai le Lily thalak ti chu ti chuak ta tho ni thum ni a ka clinica ka thua Lily chu in fiama kongka ronin hunga ki pen thom muang le nget tak ka sia than e me mai chu ron pen luta ka hoi chuaka ka tho top dot matio de luka loading reng kumli chungin au patmel deuh to a abianga mula tro tama amit khura thuk deuh akor hak chu aman tawti alasia thli ama se amit meng polrui thuk takle natna le mangai nain pol chu langai reng kadinga ka stethoscope chu ka thlau ribal ka kutin ka mui ka hupa ka oi theilo ka mu mangani lo ani chu adin ngain ading ngoi renga min en reng a muya khordet akuta hum ruwa a oma thil rit tak ain phurti ka sia Lily chu ron hoi chawa matio chu mu'a atoi sada adinga panhnai amit menga zo na omlo sia chian na che omani thisenin thisena sia daddy ti sapa o chu fiak that matio chu chingchiropa akuta khura Lily chwana bianga khoya emi tuet tla ti a matio chu in sum zo talo Lily chu poma a oma kwa betlat amaya phuma ataksa chu khur hlok kumli chunga au beto atra chwangam lo au chwangam lo zong chu aron puak chuak ta ke chu kadinga ka chapa kapan naya abula chuan ka ching chive a akutle lamin ka kutaron chila a mer ngot a khur zoi engma kan soilo tong ka mangai to lo kumli chunga a zo na khoya ngeyom engwangin nge min kalsan idamem min lamangayem ti zong chana chu Lily ni a kanin mule na hi ni kachal ka sik tira kan pathumin kanin seriala matio lungphuri chu ka shile ta alapa ngaya alang het chara adama kahim le ta ka clinic chhuata kan pathumin kan thingthi a matio oma Lily abeya abanin min ko aveve atak sa khor lok khare tiala ma se mit tui chula hullo keipo ka trapa ka insum theilo ni daddy tingi tra Lily chona ti sapa matio biang chu khoile a akutereu te in mit tui chu shruk saka matio chu nui sak ma se anui mela chuan natna lang chuak kalim ema buite ti a aw chu loi rut mai kangai em chi a Lily chu bungat ngat keipon kangai che mama in RCI omatia ma se zantin ka bethin che ishe theyem atia matio chu amita ching sok Lily chala chuana fopa o ka she chin boite io kha kalo she china ti a minon ena kamita tak min ena amit meng pol ruya chuan zo na makta duai tam taka om engwangin nge khoya nge yom engtin nge dam min lamanga yem ti te kamui ka peta kalu ka kun matio ka ti ama se ka soi zo theilo ading chuaka Lily pomring chungin pona soyanga ti a
a o chu zoi ma se thupe o ni Paula clinica alo luta thil omdan chu ron mu ading chota ena eng thil nge athi a Paul hei Lily pani hi ka ti a ka o chu khur dar Polan Matio chu an enchianga a hrithiam ngal vek chanchin bua Matio de Luca thalak chu amu photo ti ka sia aming phok dewa ma se in siam thangal wat ole clinic hi kalo en filang in bera o ti a Lily toys chu khom soka Matio chu bungat kalome ti a Polan hena lom thu a soi chu alom thu soi ka siat voi khatna ni pona kan chuaka kardum vek a glass po dum vek pathum alo dinga mi pa pariat vel sut dum ha ma se silai keng lo an lo dinga Matio a bodyguard te an ni engtin ma min tilawa min za mel takin an lo bungat ngat Matio an kar kong ka honga Lily nen min lo tira ani chu driver seat bula thu a kar chung chu re tlok tuipui kama atia driver chu shila kar chu tlan chuak tangala Lily chu Matio mal chunga thua asama khal niapa isama sei Lily chuan ti a inuang che Matio chuan ti bata minon enzok ka hoison ngal dai tuipui kama kandinga Matio an Lily apom chuaka keipo ka chuak ve a boruak chu avotin minon chem har thali liam ta khan he muna hian Lily nen kan kala Daddy RC khan hi ti in ka ko mu thin Matio an Lily chunga ta akuta chila ke chu ama kadinga kanin enreng kumni chung in muto ngai lo ti shat lo khopin kan lein hre chiang ani engwangin atita topa a o chu zoya ma se ari chuak chuan min vit na zok engwangin nge min kalsan Isabella kaminga lam le ta kumli nuwa kaming tak alam rile katrap chuak hoka itana him lawa kantana him lawani kati a ka om kadom Sofia in min shila Marco aladama phubalak arun tumani ke ka om chuani chaklo na kani a min that mayang Lily nen kan thi ang amit meng chu thim khup chuan min shil lovin itlan bowamo ka fa pai chung le ngalin kumli chung ka zong che Isabella le nuai le chung zong ka hai chuak vek ithi toy mokati sin ni tin ka thi ve zel thina ti a awo chu khur dot kati pal kati a ka thing thirop kati pal Matio kalau emani ithi ka do lawa Lily hian pa ni ilo ka do law chuwang chuan ka kalbo ni nang chui chaka idam chuak the em ang ti ka sia ma se kele no te ro kan chak lawani aron ching thi ve a ka khabea adoma min kwaida ka min ring lawamo ka veng him thei chewu inin ring lawamo ati a karing che ka ti a ka trap ma se ka hlawani Vincent Rosie mi te khan minon that che pa Marco an khati ang che khan ron tili ang atop thelo Matio inuna khan top na lawani angoi vung tuipui ri chia kan hre thei Lily chu tuifona aloin fiama Daddy lo ente RC tla ti a Matio chuan Lily chu ena amit meng chu nem khermai kaban santo Isabella ati zoi ta sapa kaming phok mo khamin huwa khan kaban san don ni na kasum don na engkim ka shal veka kanin semdar vek Marco kamana kada tha a jela kumsom nga tang turin athilawa ma se achuak to ngai lawang atop to ti a ka oi theilo tak mo engtik ikal botu ka changkhan ile kha ka chiara ka ke chevek ma se thu soi kha ka she thiamani nangle naute in him lo chuan kanun na hian umzia nei lo chu wangin ka ban sana mi pa ngai kani to Matio de Luca kumsom limi na nei lo chung ko nei lo kani ati a anui ro hak ma se min zong si a kati a abungat ka zong che kumli chung chu private detective somni ka ruaya khovel muntina ma se ena white mingi puti ka shelo Dr. Ena White khote a midwife na thok fanumel thatak nei chanchin bua ka mu chewa Lily mitmeng ka mu a ka shiani ka fani ti ka shiati a ka chaple ta a min huwa em min poma a oma min kwa beta huat mo nilau Isabella kain thiam lo ka veng him zo lo chewa ka tlan bo tir chewa kumli chungi twara keima wangani nangma zo khan min horo ati a kasama chuan ron fopa Lily ron tlan phia kanin kara chuan ron zeplut
tal tala in chap dun zela ti a tumbar mai kan nui chuak ta hok matio on lili chu pum kanga abianga fopa adik cha buite mase tuna chuan kan trap to lawang achan chu kanom ho to dona ti a lili chu aming bial kok mai tak tak mo daddy chu kan bula to don mo arsi tangin ilo chuk to mo ti a o buite arsi tangin kalo chuk to kakalbo to ngai lawang matio chuan ti a amit tuya shu a ke chu kadinga anpa fa in ko chu ke en reng ka oma tot upup kumli chunga kadu thu sam ka be singam lo kha ataka lo thlingta Isabella matio chuan minun kawa kapan naya akut le lamin ka kutaron chela chance voi khatcha min pilero tuntum chu ka ti swal to lawang ka veng him nge nge yang cheu kanun na iphone ka mangai cheu tita a ka bungat kanuya ka trap bok ka mangai che matio kumli chung khan ni tin ka mangai che ka ti a min pot naya minon fopa kumli chunga ka thil lo nga ka thlak lel em chin kha a moi chu lum nuamin adama angen ngol em bok arim pa shak mai coffee le sabun rim ka sha than em kha kum som sari pangami ni to in a risel na la thali a birthday gala lo thlenge ti a lili chu chocolate lo pe wata in chung kwa hi kalom pui tak zit cheu kum nga liam ta a enai rai pora lo lu lai kha kala sharing thin tuna han in ma te u ti a mi tui chu thling pam mai tlaya tui pui kama party kan nei ta a khomi puyan lokala lili chanten local khombok matio an cake lian tak arsilem oma choi chwaka lilin bati chem hluma du thu sam ka nei aron ti chhuak war engei du thu sam chu ka lo ti wata asoi chwa chuan a thleng du lo matio chuan a lo ti a lili chu nui ma se lili chuan miron ko a matio chu kwa le a ka du thu sam chu kum khwa in chung kwa kan ni reng don atita sapa ka mit tu etla matio an kan panin minon ko a thleng tolom boite a thleng reng to ati a zana in kan thlenga lili chu mu hil to balcony ya matio nen chuan kan thu do na toipui kan thira kapum kadom thalimi naute ka pai le to ni kala thil lawa zanina hian surprise ka tumani matio ka ti a ati a ka kutaron chelwat ka kut kala a akut chula sonin kapuma ka da tira ashi thiam ngal vek aming phoka a tho top chot mai tak tak em ati a o chu khur de hial ka bunga ta kanui sak thalimi mi pani kring Antonio tur ka ti a amita chuan mitui tlinga ading chuaka miron pom kang ngal lopa kalome Isabella ti amin virpui ta chiama pa kanile don minda thla a kapum chu fopa abe sep sep Antonio ke hi ipa kania I u lili nen kan long hak ring che kan mangai lutuk che ti a ka trapa kanuya ka mangai che mati o ka tibat min ko a ka chepa chuan ron fo wong ke pon ka mangai che kanun na ai pon ka mangai che o nang lili Antonio ka chung kwa ati a thla eng arsi de twara tuipuya phone bok boruak athiang nuam me ma kumnga liam ta a ka tlan chia zan kha ka hre chuak khwa avota ka hlawani kanuna ruak bok ma se tuna heta hi ka oma ka pasal mangai bula ka fanu mel thatak muhil thorikara ka pum chunga kan fapa mek bok mati o ma chuan ka beya alung phu chu ka ngai thlawang wang alapa ngai rengani anget chara adama ahima alimum bok kepo kadama kahima kahlim tak setani don thinlung kha silai mu pathumin adeng ki a doctorina thui tha a ma se atidam fam kim tu chu mangai nani afanu nuiri anupui ko ana afapa lo piang tur chu the don's heartbeat dik tak choni kum som liam ta a mafia don lo omber the phonics kha chu thito me alkara tangin mi pathar lo pianga pa pasal khochunga mi har sa ti tanpui to mati o de luka chu lo piang ta ani asiam chuak tu chu Isabella ritani tuna chuan Isabella white de luka doctor ni in nupui nu ni form kem vek tu ani kanin mangai na hian silai ri ain ari ring zoka thisin aina thuk zoka thina aina chak zok bok